Just weeks after Neha Hiremat's murder by a jilted lover in Hubballi caused an uproar in Karnataka, a similar incident has the city on the boil again. A 20-year-old girl identified as Anjali Ambigar was stabbed to death by a youth who was reportedly in love with her in Hubballi on Wednesday. She was stabbed to death in her house at Veerapur, Oni by a youth identified as Girish Sawant, who was 21-year-old, early in the morning. Gopal Byakod, SP Hubballi Dharwad, tells us more about the case. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವೀರಾಪುರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಅಂಜಲಿ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದು ಚಾಕು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕಂಡು ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹುಳಿಯವರು, ಬೇರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿನ ನಮಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಪತ್ತೆ ಟೀಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ Police officials have formed two teams to nab Girish, who is on the run. He has been booked for murder under IPC section 302. We've also learned that Girish had threatened Anjali, mentioning about Neha Hiremat's murder after she refused his proposal. Girish had told Anjali to come with him to Mysuru or he would murder her, just as Neha Hiremat was murdered by her boyfriend in Hubballi last month. The father of Neha Hiremat, Niranjan Hiremat, was seen consoling the family members of Anjali in Hubballi. He said that the government should have encountered his daughter's murderer or hanged him, which would prevent such incidents from happening. Niranjan Hiremat is a Congress councillor in Hubballi Dharwad Municipal Corporation. BJP leader Mahesh Tenginkai reacted to the issue and he too spoke about Neha Hiremat's murder. ಇವತ್ತು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನೇಹಾ ಹತ್ಯೆ ಆದಮೇಲೆ ಕೂಡ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನು ಆಗಲಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಘಟನಾವಳಿಗಳಾದಾಗ ಏನು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಲಿ, ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಲಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತು ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ, ಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂಗಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ನೇಹಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಂದಾರ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿನ್ನೂ ಕೊಲ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತೇನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಾರ, ಆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೊಲೆಗಡಕ ಅವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇವರು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಭಾಳ ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ, ಇವತ್ತು ಅವತ್ತು ಯಾರು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇನಾದರೂ ಕರೆಸಿ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸೋಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು. That was the story in detail. Now on to So South Direct Hit, where I present my take on what transpired, or rather what did not transpire in the case of Anjali Ambigar. Now this murder has people questioning, why is there political outrage in murder cases only if the accused belongs to a particular community? And yes, I am referring to the Neha Hiremat case that set off a political storm. The BJP gave it a communal color and accused Congress of appeasing the minority community by not taking a stringent measure against the accused, who was a Muslim. It was dubbed as a case of love jihad. It is a conspiracy theory floated by Hindutva groups which claim that Muslim men lure Hindu women into marriage under false pretenses in order to convert them to Islam. While the gruesome details of Anjali's killing echo those of Neha Hiremat, the political response remains noticeably muted. Recently, a man beheaded his fiancée after their marriage was cancelled in Kodagu as well. Even in this case, there was no outrage or questions raised by political parties because the accused was Hindu. This kind of selective outrage is startling. The common thread in all the three cases is that a man killed a girl or woman for refuting their advances, breaking up with them or distancing themselves from them. Clearly, this is toxic masculinity at play, nothing more. The real anger should be towards women's safety or the lack of it. From acid attacks to brutal stabbings, women are targeted just for saying no.
In this day and age where we talk about women's rights and women equality, why is it that a woman has to pay with her life for rejecting a man's advances? For a woman to truly feel empowered, she should not have to fear the consequences of turning a man down. A no is a no, no matter who says it. A murder should be condemned irrespective of the religion of the murderer. Let us know what you think in the comments down below. I'm Deepthi Rao. You are watching India Today, So South.